TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। कनेडियन सूबे अल्बर्टा के अल्टा हाईवे पर ज़ालाबारी ने निज़ामी ज़िंदगी मफलूज कर दिया। आसमान से ओले गिरने के वाक़यात के नतीजे में दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा के अल्टा हाईवे पर ज़ालाबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। आसमान से ओले गिरने के वाक़यात के नतीजे में दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अल्टा के करीब तूफान में फंसे एक शहरी मार्किस का कहना था कि ज़ालाबारी बमों की तरह लग रही थी। जैसे ही ओले गिरे तमाम खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस आलम में मार्किस ने अपने घर वालों को फ़ोन किया और कहा कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, ताहम मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। मार्किस का कहना था कि कैलगरी का मौसम खूबसूरत था और मैंने दोस्तों के साथ शाम को ड्रिटन वैली के लिए वापसी का आगाज किया। अचानक तूफान की वार्निंग मेरे फोन पर आती है। इसके बाद दियोहेकल ओले शाहराह पर गिरे नर्म बालों की तरह उछल रहे थे। जब वो बैठे सोच रहे थे कि क्या करना है, खिड़कियां टूटने लगी। मार्किस ने कहा ओले का तूफान तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क ने तस्दीक करते हुए कहा है कि टोरंटो जनरल अस्पताल में महकमा सेहत तलब को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इलाज के ख्वाह हर शख्स के लिए सिस्टम पर दबाव वाज़ेह है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क ने तस्दीक करते हुए कहा है कि टोरंटो जनरल अस्पताल में महकमा सेहत तलब को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। UHN तर्जुमान रोजा किम ने तस्दीक की है कि टोरंटो जनरल अस्पताल क्रिटिकल केयर बेड अलर्ट के तहत है, जिससे उनकी मेडिकल, सर्जिकल, कोरोनरी और कार्डियोवास्कुलर इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट मुतासर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे 3 इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स CVICU, CICU और MSICU अपनी कुल बिस्तर की गुंजाइश पर है, जबकि ये महदूद अफराद कुव्वत का सामना है। उन्होंने कहा कि मुतादिद अवामिल की वजह से, जिनमें जारी वबाई अमराज से पैदा होने वाले मसाइल भी शामिल हैं, हमें अमले की कमी का सामना है, जिसे दूर किए जाने की ज़रूरत है। UHN तर्जुमान का मजीद कहना था कि अलर्ट के तहत अस्पताल फाल तौर पर ऐसे मरीजों की जांच कर रहा है जिनको खुसूसी ICU की देखभाल की ज़रूरत होती है। टोरंटो जनरल अस्पताल मसरूफ तरीन अस्पतालों में से एक है। वज़ीर सेहत सिल्विया जॉन्स ने बताया कि वो सेहत की देखभाल के निज़ाम में स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अमले की कमी और देखभाल में रुकावट डालने वाले दीगर मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सूबे में एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर वर्कर्स का कहना है कि सूरत हाल मायूस कुन होती जा रही है। डॉक्टर राघु वेणुगोपाल, एक एमरजेंसी रूम के मौलिक जो ग्रेटर टोरंटो एरिया के 3 अस्पतालों में काम करते हैं, ने बताया कि इलाज के ख्वाह हर शख्स के लिए सिस्टम पर दबाव वाज़े है। रजिस्टर्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ ओंटारियो के सदर क्लॉडेट हॉलो ने सूरत हाल को संगीन और ख़तरनाक करार दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 16 ता 23 जनवरी कनाडा के मशरकी 2/3 इलाकों को शदीद बारिश और बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी का आखिरी निस्फ काफ़ी तूफ़ानी होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दी फार्मर्स अलमनाक ने कनाडा के लिए अपनी तौसीई मौसम सरमा की पेशगोई जारी कर दी। पेशन गोई में कहा गया है कि शुमाल मशरकी अमरीका और मशरकी सूबों में रहने वालों को एक सर्द दिसंबर और बहुत सर्द जनवरी की तवक्को करनी चाहिए। उन्होंने पेशन गोई की है कि जनवरी का आखिरी निस्फ भी काफ़ी तूफ़ानी होगा। 16 जनवरी से 23 जनवरी तक कनाडा के मशरकी 2/3 इलाकों को शदीद बारिश और बर्फबारी का सामना रह सकता है। पेशन गोई के मुताबिक फरवरी में मौसमी दर्जा हरारत दोबारा लौट आएगा। दी फार्मर्स अलमनाक के मुताबिक अगरचे पेशन गोइयाँ 100% दुरुस्त नहीं हो सकती हैं, पुराना फार्मूला इस बात का खाका फराहम करता है कि आने वाला सीज़न कैसा होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि हम स्टेटस क्वो के हामी हैं। हम नहीं चाहते कि ताइवान में ताकत के जोर पर कुछ हो, बल्कि हम चाहते हैं कि ताइवान सलामती के साथ आज़ादी हासिल करे। हम इससे पीछे नहीं हट रहे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दौरा ताइवान के दौरान कहा है कि अमरीका ताइवान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने सदारती महल में सदर साई आंगवेन से मुलाकात के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ताइवान के साथ अमरीकी अहद को तर्क नहीं करेंगे।
تائیوان کے ساتھ اپنی پائیدار دوستی پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسٹیٹس کو کے حامی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تائیوان میں طاقت کے زور پر کچھ ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تائیوان سلامتی کے ساتھ آزادی حاصل کرے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ امریکہ ون چائنا پالیسی کا احترام کرتا ہے، لیکن تائیوان کے ساتھ امریکی یکجہتی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ دوسری جانب غیر ملکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کا دورہ تائیوان امریکہ کی کھلی آزادی اور چین کو ناراض کرنے کی خواہش کا مظہر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد امریکہ مخالف جذبات بڑھ سکتے ہیں، جس کے پیش نظر دنیا بھر میں موجود امریکی محتاط رہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد اپنے شہریوں کو ممکنہ خطرے سے خبردار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی امریکی حملے میں ہلاکت کے بعد اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد امریکی املاک اور اس کے شہریوں پر حملے ہو سکتے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد امریکہ مخالف جذبات بڑھ سکتے ہیں، جس کے پیش نظر دنیا بھر میں موجود امریکی محتاط رہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حالیہ اطلاعات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں خطے سمیت دنیا بھر میں امریکی مفادات پر حملوں کی مسلسل منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملوں میں خودکش دھماکے، قتل، بم دھماکے، ہائی جیکنگ اور اغوا کی صورت ہو سکتی ہے، لہٰذا امریکی شہری غیر ملکی سفر کے دوران انتہائی محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے صورتحال سے مکمل باخبر رہیں۔ واضح رہے کہ ایمن الظواہری کو اتوار کے روز کابل میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ایمن الظواہری 9/11 حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا اور 71 سالہ مصری ڈاکٹر نے القاعدہ کی سربراہی اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد سنبھالی۔ پاکستان کوئلے کی اچھی مارکیٹ ہے۔ افغانستان کی وزارت کان کنی کا کہنا ہے کہ ہم نے افغانستان کی کانوں کو جدید مشینوں سے نکالنے والی کمپنیوں سے معاہدہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت برائے مائنز اینڈ پیٹرولیم، آبپاشی، زراعت اور لائیو اسٹاک کی جانب سے سالانہ کامیابی کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ دارالحکومت کابل میں GMIC ماربل پیلس میں پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزارت کان کنی کے وزیر شہاب الدین دلاور کا کہنا تھا کہ پاکستان کوئلے کی اچھی مارکیٹ ہے۔ افغانستان کو کوئلے کے ذریعے ہر سال $1 ارب کی آمدنی ہوتی ہے۔ ہم نے افغانستان کی کانوں کو جدید مشینوں سے نکالنے والی کمپنیوں سے معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم پاکستان کو کوئلہ نہیں بیچیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم کوئلہ پیدا نہیں کرتے تو افغانستان کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ بین الاقوامی افغانستان کے معاشی بحران کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ شہاب الدین دلاور کا کہنا تھا کہ ہم بارودی سرنگوں میں موت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانوں میں ہلاکتیں چین، پاکستان اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہیں، ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔